एपेक्स सर्किल है ये। समोसा कचौड़ी यहाँ पर मिलती है। वॉकिंग टू जयपुर, आपको चलते हुए जयपुर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये पोहा मिलता है यहाँ पे, पनीर पोहा। पार्क है, पोहा है, चाय की दुकान है। ये कैंटीन है, इधर 25 रुपये की कचौरी है, 20 की कचौरी है। ये हल्दियान गेट है, बस स्टॉप है यहाँ का जयपुर का। ये फिटफी जिम है पाती। जूडियो, जूडियो नाम का है। ये इधर फूड मार्केट है सारे। हाफ प्लेट सब्जी है आपको 7 रुपये की, रोटी 70 रुपये। मार्केट। चलो साहब और दिखाते हैं आपको। वॉकिंग टू जयपुर, ये एपेक्स सर्किल का है ये रास्ता। यहाँ का टूर करा रहा हूँ आपको मैं। एपेक्स सर्किल ये सब चीज़ें मिल रही है। कबूतर भी है, ये कबूतर है साहब, कबूतर भी बिकते शायद। पुराने सामान भी मिलते हैं, पुराना सामान, लोहे का अलमारी, ये सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं। ये पूरा लोहे का मार्केट है, सब बिकता है। फालूदा आइसक्रीम, वॉकिंग टू जयपुर।
2 बजे का टाइम है। पेट्रोल पंप है इधर HP95। फिटनेस मॉल है ये जॉल। प्रॉब्लम स्वीट्स है इधर। सुडान एक्सप्रेस सुडान स्वीट्स रेस्टोरेंट है इधर ये बहुत सारा और रेस्टोरेंट है ये। कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। ये हयात पहले से
अग्रवाल हॉस्पिटल है, यहाँ पे अपन आए। ये अग्रवाल हॉस्पिटल, इसमें आए यहाँ पर। ये अंदर घुसने से पहले दरवाज़ा खुल जाता है, सेंसर लगे हुए इसमें। देखिए ये खुला। बिस्मिल्लाह। डायलिसिस रूम है इधर, डायलिसिस रूम में जाएंगे। अग्रवाल हॉस्पिटल है ये। यहाँ पे लाइफ लाइन डायलिसिस यहाँ पे होती है। अनुभवी स्टाफ द्वारा 24 घंटे डायलिसिस सुविधा, और यहाँ पर आपके आयुष्मान कार्ड लग जाता है। मुख्यमंत्री योजना से जुड़ा हुआ है ये हॉस्पिटल। जब भी आपको ज़रूरत है यहाँ आ जाओ। डायलिसिस रूम है ये। आना पड़ता है।